et bienvenue. Que la paix de Dieu soit sur toi et ta famille. Que la gracia de Dios sea sobre ti y tu familia. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de voyage et moyens de transport. Alors, prends ton cahier de français, ton stylo, ton crayon et surtout ta bonne disposition pour apprendre le français. Je suis Jetro Clément, ton prof de français. Agradeciendo tu sintonía, te damos la bienvenida a este tu espacio de aprendizaje. Hoy vamos a aprender y a hablar de viajes y medios de transporte. Pues toma tu cuaderno de francés, tu lápiz, tu bolígrafo, sin olvidar tu buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar. Salut Newon. Salut, professeur. Tu vas bien? Je suis très bien, merci. Et vous? Je suis très bien, grâce à Dieu. Maintenant, nous avons une information de grande importance à partager avec toi. Ton attention, s'il te plaît. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y voilà. Recuerda siempre lavarte las manos, usar tu mascarilla y mantener tu distancia física. Esto es proteger tu vida y la de tu gente. Ahora vamos a ver cuánto recordamos nuestra clase anterior. En la clase anterior, aprendimos a hablar de medios de transporte usando las preposiciones en y a con acento grave. Exactement. En et en quand tu es à l'intérieur, cuando estás en el interior del medio de transporte. Y si estás fuera del medio de transporte, a, con acento, por cierto. Maintenant, écoute le son et indique le moyen de transport. ¿Recuerdas este juego? Bien. Écoute le son et indique le moyen de transport. Escucha el sonido y también indica el medio de transporte utilizado. Número 1. Patricio va à l'école En voiture. en voiture. Patricio va à l'école en voiture. Numéro 2. Rosa se déplace. À pied. Rosa se déplace à pied. Très bien. Numéro 3. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace À cheval. à cheval. Très bien. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace à cheval. Numéro 4. Nous allons à Punta Cana En autobus. en autobus. Nous allons à Punta Cana en autobus. Numéro 5. Émile est très sportif. Il utilise Le vélo. le vélo. Émile est très sportif. Il utilise le vélo. Numéro 6. Nous allons à Paris. En avion. Nous allons à Paris en avion. Très bien. Et numéro 7. Ils vont à Pedernales
En hélicoptère. En hélicoptère. Ils vont à Pedernales en hélicoptère. Très bien. Qué facile, non? Très bien. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Voyager. Viajar. Voyager, c'est se déplacer, aller d'un lieu à un autre, faire un parcours, effectuer un trajet, surtout en parlant d'une longue distance. Alors, c'est faire un déplacement vers une destination précise en utilisant un moyen de transport. Viajar es desplazarse, ir de un lugar a otro, hacer un recorrido, sobre todo cuando se habla de una larga distancia, pues viajar es realizar un desplazamiento hacia una destinación precisa usando algún medio de transporte. Et maintenant, notre segment de vocabulaire. Ahora te presentamos nuestro vocabulario de hoy. Por favor, voy a leer el vocabulario, cada expresión 2 veces. Después de la segunda vez, vas a repetir después de mí, por favor. Bien. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Un arrêt de bus. Une station de métro. Une station de métro. Une station de métro. Une station de taxi. Une station de taxi. Une station de taxi. Un aéroport. Un aéroport. Un aéroport. Un conducteur. Un conducteur. Un conducteur. Un billet d'avion. Un billet d'avion. Un billet d'avion. Un ticket de métro. Un ticket de métro. Un ticket de métro. Une gare. Une gare. Une gare. Très bien. Maintenant, écoute notre vocabulaire avec son interprétation en espagnol, s'il te plaît. Un arrêt de bus. Una parada de buses. Une station de métro. Una estación de metro. Une station de taxi. Una estación, compañía base de taxi. Un aéroport. Un aeropuerto. Un conducteur. Un conductor. Un billet d'avion. Un ticket, boleto de avión. Un ticket de métro. Un ticket de metro. Une gare. Una terminal, una parada. Très bien. Maintenant, relis les 2 colonnes. Vas a aparear las 2 columnas. Te voy a leer las 2 columnas. Presta mucha atención, por favor. Je prends le métro. Tu prends le bateau. Nous prenons l'avion. Vous prenez le bus. A. À l'aéroport. B. À la station de métro. C. À l'arrêt de bus. D. À la gare maritime. ¿Estás listo para responder, para aparear? Vamos. Numéro 1. Je prends le métro. A la estación de metro. Exactement. Je prends le métro à la station de métro. Numéro 2. Tu prends le bateau A la gare maritime. à la gare maritime. Très bien. Numéro 3. Nous prenons l'avion A l'aéroport. à l'aéroport. Très bien. Et numéro 4. Vous prenez le bus. A l'arrêt de bus. Voilà. Vous prenez le bus à l'arrêt
de bus. Es bueno saber o recordar, il existe 3 modes de transport. Le transport terrestre, maritime et fluvial, et le transport aérien. Voilà. Profesor, tenemos preguntas de las redes sociales. Vamos a ver, Newell. Aaron Bello, desde Palenque, San Cristóbal, dice: Bonjour, profesor. Quiero despedir a mi amigo en francés. Comment je dis buen viaje? Très bien. Aaron Bello desde Palenque. Buen viaje. Bon voyage. Bon voyage. ¿Puedes repetirlo, Aaron Bello? Bon voyage. Exactement. Buen viaje, bon voyage. Newell? Y desde Sosúa, Puerto Plata, Junior Cava dice: Profesor, anteriormente aprendimos que hay, H-A-Y, significa il y a. ¿Cómo se dice hay que en francés? Très bien. Junior Cava desde Sosúa. Hay que, para expresar un deber o una obligación, usamos il faut. Hay que, il faut. ¿Puedes repetirlo, Junior? Il faut. Por ejemplo, il faut aller à l'arrêt d'autobus. Hay que ir a la parada de guaguas o de buses. Il faut. Très bien. Profesor, desde el 24 de abril en San Pedro de Macorís, Rihanna Valerio dice: Profesor Clement, me he percatado que la palabra terminal se puede traducir sin diccionario. ¿Qué le parece? Très bien. Rihanna, desde 24 de abril de San Pedro de Macorís. En français, terminal. En español, terminal. Claro, se puede traducir sin diccionario. Et sur ce, nous te présentons notre segment à savoir. Très bien. ¿Recuerdas este segmento? Sí. Número 1. Passager. Pasajero. Pasajero. Très bien. Conducteur. Conductor. Conducteur. Très bien. Numéro 3. Ticket. Ticket. Exactement. Numéro 4. Aéroport. Aeropuerto. Numéro 5. Pilote. Piloto. ¿Has visto? Passager, conducteur, ticket, aéroport, pilote. Son palabras que puedes interpretar o traducir de francés al español o del español al francés sin diccionario. Hay muchas palabras más que puedes traducir, como hizo Rihanna, sin diccionario. Voilà. Tu te rappelles notre mot-clé du jour? Oui, profesor. Voyager. Voyager, très bien. Voyager, viajar. Aujourd'hui, nous allons considérer 2 verbes. 2 verbes du premier groupe. 2 verbes du premier groupe. Voyager et acheter. Viajar y comprar. ¿Te gustan estos 2 verbos? Sí, los usamos mucho cuando nos referimos a viajes y medios de transporte. Acompáñame, por favor. Et voilà. Ici, nous avons les verbes, ok? Voyager et acheter. Voyager, acheter au présent simple, ou bien présent de l'indicatif, non? Estos 2 verbos son verbos del primer grupo, pero tienen irregularidades. Por eso los llamamos verbos irregulares. Observez maintenant la conjugaison. Je voyage, tu voyages, il, elle, on voyage, nous voyageons, vous voyagez, il, elle voyage. Observez qu'ici nous avons la lettre E.
Observa que conservamos la letra E para poder tener el sonido J. ¿Ah? Voyageons. Porque si no tuviéramos la letra E aquí, la G con la O sonaría go, pues tendríamos voyagons. Mais maintenant, ayant ici la lettre E, nous prononçons nous voyageons. Et maintenant, le verbe acheter. OK? Acheter. J'achète. Observe que aquí tenemos apóstrofe porque el verbo comienza con una vocal. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Aquí observe la letra E con acento grave que aparece en color verde. Esta es la irregularidad de este verbo en presente simple. Otros verbos que se parecen a este tendrán la misma situación. Cambiamos esta E aquí y colocamos E accent grave. Y ainsi nous prononçons achète, 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 achète. Bien. Recuerde, en estos casos, las tres personas del singular y la tercera persona del plural son los espacios donde el verbo acheter lleva la irregularidad. Repite conmigo, por favor. Je voyage, tu voyages, il, elle, on voyage, nous voyageons, vous voyagez, il voyage, elle voyage. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, il, elles achètent. Très bien. Recuerda repetir estos verbos conjugados para que les salga mejor cuando comiences a hablar de tus viajes, ¿no? Très bien. Et maintenant, voyons quelques exemples. Numéro 1. Il voyage de Santo Domingo Este a Santo Domingo Oeste en métro. Él viaja de Santo Domingo Este a Santo Domingo Oeste en metro. Numéro 2. Elle achète une voiture. Ella compra un carro. Numéro 3. Nous voyageons au Canada en avion. Viajamos a Canadá en avión. Numéro 4. Je voyage de Barahona a Santo Domingo en autobús. Yo viajo de Barahona a Santo Domingo en autobús. Et numéro 5. Tu voyages à Puerto Rico en avión ou en bateau. Viajas a Puerto Rico en avión o en barco. Et maintenant, nuestra trivia de hoy. Complète en utilisant il faut. Completa usando il faut. Numéro 1. Si vous voulez voyager en avion, Il faut aller à l'aéroport. il faut aller à l'aéroport. Si vous voulez voyager en avion, il faut aller à l'aéroport. Numéro 2. Pour prendre le bus, Il faut aller à l'arrêt de bus. il faut aller à l'arrêt de bus. Pour prendre le bus, il faut aller à l'arrêt de bus. Neurona. En résumé, Oui, profesor. Hoy aprendimos a hablar de medios de transporte y dónde dirigirnos para abordarlos. También aprendimos los verbos voyager, viajar y acheter,
Comprar en presente simple. Merci Neuron pour cette excellente collaboration. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Recuerda, para reforzar lo aprendido, puedes consultar con tu profesor titular y también visitar la página en pantalla. Recuerda, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Dios te bendiga y te guarde. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. Bon voyage, professeur! Merci. Au revoir.